the best of times will walk me through my darkest days. Why must I turn around? I ask myself. This just ain't fair, so hard to bear. I'm not really sure these days, You walk away, you know Fáiltearás, chuig Gaeilge Weekly agran iver an nócha míle buchas, mar is gnách as a bheith éisteacht. A big thank you as always for listening. Ní ramas an seo an tachtain se catsa, dúirt me, you know what, le lá ilapóric, le jera seachtain na Gaeilge, Misha ag dulgadí in Idal, so it's St. Patrick's Day, the end of seachtain na Gaeilge, myself going to Italy, agus ag éirí beidir seachtain umlán a hógáil sir, wanting to kind of take a full week off. Dúirt me, you know what, ní bhaid in Gaeilge Weekly an tachtain se thugan caithimid sus a hógáil ag pointse. We have to take a break at some point le haid seachtain one, mar gheall go bhfuil Misha ag éirí go bhfuil an céadú agran, because I want the 100 episode chun dul amach dáta áirithe. So chun é sin a dhéanamh ceart to gonna make that right, I'll line that up. Bhí sus a hógáil ag pointe, so ní rá aon pointe eile réilí níos fearr ná an tachtain se catse. There is no other better point than last week's. Mar sin, ní raman an seo an tachtain se catse a canis tamaidirás agus le cúna J by agran, well, 3 agran, gach seachtain ag teachtamach idir anis, agus hart lór an tairí, hart míúil nó mílúna sub an sig tógáil cúpla seachtain sir mars gnách I ri an tairí an sin. So, conas atá gacrad guys, tá súil agam go bhfuil sibh go maith. I hope you're all doing well. How is everything? Tá me se fós san Idal, tá me sais merléin this year, kind of on my holidays. Ach, tháinig mé an seo cin lá anis Céadaoin se catsa an níl agus by me an seo fa cíciise in Omland. So I'll be here for a fortnight in total. So tá mis ag tafadú tsanóna de mórch anis. So tá beag nach la Jim a thuras imithe beag níon scanrúil chun smaoine faoi mar sin, a bit scary to think about it like that. Cén fá ó bhfuil mé an seo san Idal, cén fá ó bhfuil mé an seo Bologna, no imil Bologna Arenos, on the outskirts of Bologna, or on the edge of the city anyway. And what am I doing here? Or what type of things will I be doing between now and the end of my trip? Cén sais rudí a bheas ag déanamh idir anis agus jera mahurs. Well, níl sagam actually cévéad ar am ag leabhartrí seo an bud craile rive seo. I'm not sure how much I was speaking about this on the podcast before. Tá sé rátagam beag na gach seachtain go bhfuil mé ag fólam na hdála seo. I think I said it pretty much every week that I'm learning Italian, so, you know, mar sin tá main seo ach ní hé go bhfuil mé an seo dír chun an hdálas a clachtú tá lán fána difriúla. Stocha change sé ras go tús 2024, starts 2024, no beidir jera 2023. Dúirt mé, you know what, tá mé sásta leis an level atá agam leis an Spanish. I'm happy with the level I have with Spanish. Bhí mé ag an am sin I mo chónaí sa Spáin le 3 bliana go le ceapan. I had been living there for 3.5 years at that time. Tá mé sásta le my level now. Listen, tá a lán actraining sa Spáin le level sa Spanish ó bhád níos orja ná mar atá agamsa. There's a lot of foreigners living in Spain who have Spanish to a much higher level than Irish. Ach, bhí mis se sásta gra mé an beag na cuidiróid a dhéanamh sa Spáis, bhí mé an sí síos agus fós. Tá mé in an sí síos agus leabhart le duine éigen one-on-one, you know, ag ggóil cafe na rud éigen ar feadh rá nó 3 or ar cléig agus is dócha gach smaoinemh nó beag nach gach smaoinemh a hagan chuigim. Tá mé an a churnúil, so kind of any idea or almost any idea or I suppose thought that comes to me, I can express it. Agus tá mé an I hiiscint Spanish na Spáine ar héanos, tá sé níos deachar dom sa Spanish Verá cheas a hiiscint, you know, Spanish ó Cuba, Argentina, Uruguay, Chile, mar hampla, tá sé bhád níos deachar dom ach
na chuid is mód san nám nuair tá mé ag labhairt Spáinis sa Spáin, tá mé ag labhairt leis na Spáinigh, so tá sé cearcolóir. So dúirt mé, is even am teangacha bhrálam obair ar rud ag an eile a bheith is tócha ag fólam teanga eile agus ag dul chun chin le teanga nua agus is próséis céanna a rinne mé leis an Spáinis é sin a dhéanamh ach le teanga eile. So dúirt mé an adális bhrálam an adális a ólam ceapan bíad na gachtainna tá siad ar cóinsín nó tá gachtainna ar cóinsín almost everyone agrees gur teanga fíorálan í an adális agus an film leis the kind of sounds of it or that goes with it agus an stíl atá ann leis agus bhrálam níos mó ama a chathú san idal freisin. Dúirt mé tar éis beaganín den cheanga a ólam mar ní maith le mór an rilí dul go áitna nuair nach chfuil an teanga agam. Má tá mé ag dul ar leichen de sira is fearlam dá áit ag an tíomh is jit in Spáin nó áit ag an cosú leis an réic Déanta éire agus mBéarla ag gachtainna sin. Ní maith le rilí mór an. Tás agam gneachi mé go dtí an Gréig an uirí. Agus bfuin mé taithna sin ach ag an am céan na moithim just cosú le tuairsóir gothirthe náit le lean tuairsíocht agus an sin má tá tú an áit nachhfuil a lean tuairsíocht if you're somewhere that doesn't have a lot of tourism. Seans nach mBéarla mór an daoine tá sé deachar chun rud a dhéanamh, it's difficult to do things. So is fearlam a bheith in áitna ina bhfuil an teanga agam go puinte áirithe. I like to be in places, I suppose, where I have the language to some extent at least. So, thus mé ag fólam na hidálise ag tú scabhéils fé chathair agus bhí mé cláirt go minic faoi seo ar an seo an nuirí bhí cúpla stocha, cúpla aim na cúpla spruc difriú agam an nuirí cean amháin bíonn an gitar a ólam, cean eile a lán rudaí le leanúint a rinnemuid, cean eile an hidálise a ólam ní go fearfa mar ní féidir leat teanga a ólam go fearfa really ever. Go dó ach go háirithe níl tú an é a ólam go fearfa tíbhas de bhlíon amháin. You definitely can't kind of learn it perfectly inside 1 year. So, bhí mé is tócha an rud agus luí mé seo go minic ar an bud craile an nuirí. I mentioned this a lot or often on the podcast last year. Rud amháin a bhí fear tábhat dom an ar sin gan ílach a chur an féin chun a bheith ag obair ar rud éin. So not to be forcing myself to be working something is bhí like, nuair tá mé géirí clachtú i dhéanamh ar an adális, nuair tá mé géirí clachtú i dhéanamh ar an gitar, déantaí mé clachtú ar agus an sin muna bhfuil mé ag géirí ar feadh seachtainna ní dhéantaí mé aon rud ní bhaid sé like, okay, caithfidh tú or amháin nó or cléig or go le a dhéanamh gach lá you have to do an hour or 1 hour, an hour and a half every day. Ní mé chun ílach a chur an féin mar tá mé géirí níos mó taithnamh a bhain just na rudí seogs. Go háirithe le mo chuid zibra bí mé chur is tócha mo róhan ílach ar an féin hanahain. So kind of with my work already put kind of enough pressure on myself or kind of force myself to do different things as it is. So bhí mé ag fólam mar gabhils fé chathair agus beidir seacht an bháin rinne mé alán ibre ar na dálas beidir seacht an eile ní dhearna mé mór an ar churbe maybe some other week and didn't do much at all. Ach ag deire na bliana bhí level agam. I had level but not a very high level, ní level an a ord. Ach bhí sé go just a bheith in an Bíagnín, ní raibh mé rilí ag labhairt le mór an daoine, bhí mé just ag éisteacht le lán rudaí ag labhairt lem féin ag déanamh staidir ar an teanga agus dúirt mé, agus ar nói leis an Spáinis with Spanish tá sé bhád níos éasca. Ach dúirt mé, tá mé sástan is chun rilí a níos dul ní céad fan géad ach ó bhád níos mó iireacht a chur seach i 2025. I'm ready to kind of not go 100%, put a lot more effort with this and actually structure it and work on it properly through 2025. So we gavil's fe chathair so le blian hun stocha dul dahi leis na dálas to get used to agus an sin gavil's fe cúig tá really ag ddíra straachar. So le dúirt mé, what freshen tá mé géirí dul agus seo cad a dúirt mé, this is what I said and I'm getting back to the original point. Tá mé ag filo ar an bhainte an bun bhainte ach ní bhain sé leis an teanga amháin. Tá sé aisteach mar an is tá mé cheir bliana sa Spáin agus
tá nidal chomhchóngrach don Spáin. Italy is so close to Spain. Geographically, ó hibh heoróíochta de, a chomhmála sin as well as that, ó hibh culture de. Culturally, obviously massive differences between the two cultures, but similar really compared to, for example, Spain compared to Germany, Spain compared to France, even Spain compared to the UK. On Spáin na gcomhpháirtíocht leis an ghearmáin, leis an rank, leis an ríoch daontaithe, Spain has a lot more in common with Italy. So bhí sé aisteach an méid sin ama agus an méid sin ama a chathú sa Spáin agus an méid sin áitina a eáil sa Spáin gan dul fiú ar fá lá amháin san Idal. So that's been caithfidh mé níos mó ama a chathú san Idal. So daggraí mé thuras an féin dúirt mé thuirtí mé cúpla míad an féin chun éirí níos fearr leis an deang éirí níos compraí ní mé gur ghfuil mé líofa nó ghfuil mé go maith ag labhairt an Idála seach tá mé compradach chun an chórá a chuineáil in Idála is tócha agus sin mar gur mé déanú lán staidir agus lán ceachtainna le múntarí defriúla sa bhéil le mianar mí feabhar mí mórta agus sanis tá mé so ar fra cíciise. Tá sé, it's 6 late in the series. They're kind of holidays because last week I wasn't working at Tachtan Scotsa near our makeover, but this week I am working, but not too much on Tachtan Show to make up or more on because I want to give myself as much time as I can to see the place and meet different people and practice language and do different things. But honestly, I'm talking about the language a lot here to make larts and ish. Gomór faoin zanga, faoin Idális. Ach really níl sé faoi sin, tá sin níos mó just teacht áit ag an nua, fannacht áit nua ar fá cíciise, say somewhere for a fortnight instead of just, okay, 3 lá in áit le alán thosaitheoirí agus just like weekend getaway nó inrúd mar sin, actually fannacht áit ag an ar fá am níos fuide. Now, tá dearagurm, I'm very, very lucky maidir le ma fust agus gur féidirlam teacht an seo nach gaiithí mé a bheith sa bhéil, nach gaiithí mé a bheith in éireann leithe aon rodóirithe that I don't have to be in sa bhéil or Ireland's for anything specific. So mar eile sin tá sugam ghfuil an tá dearagurm agus tá lán daoine a chud smó so ghaoine ní féidir lo rud éigean cosúil le seo a dhéanamh. So tá mé fearmhuíoch as sin, I'm very grateful for that. Agus tá sé dul go má tá well, bhí mé i Milan ar fá cúpla lá, so deitsil mé isteach go Bologna an áit óil méid fannacht ar an Gaeilge agus caiith mé rá taithníon Bologna go mórlam. Bhí cúpla car agam ribh seo, well, fós is cuairte iad ach bhí siad san beidir in na gcónaí san Idal nó bhí lán taithí acu leis an Idal nó beidir gur Idálig iad nó Idálig a bhíon tú agus dúirt sí lom, based on your personality, like tá is agam nó ceappa Marinos go dat nóch Bologna go mórla that you would really like Bologna. Agus bhí mé ag labhairt faoi seo arís ar an bud craola ó am go ham. Ní maithlam cathair go mhóra. I don't like really big cities or big kind of international touristy cities. Ní maithlam really cathair go anéir do náisiúnta le lán thosaitheoirí. Ach freisin níl mé really ag éirí dul láit éigean an bheag gone more on ruddy or shoe. I don't really want to go anywhere really small without many things on. To make your dull got saying the ruddy or shoe, agus áit in a will man on bula ladini somewhere where I can meet people mar to make talked in my inner. You don't add no or chun no go. So chaher bit your mutual friends of friends, chords your chords ach. Yeah, Bologna. Bhí chuma ribh teacht agus san isis tá mé ag swaoine grá an ceart ag na daoine sin, but it seems like before coming, and I think those people are right as well, grá sé, bionach mar an cabhrúmíocht fearfa, almost like the perfect balance. Cosúla, bín sa bhil, cosúla sin ceapam freisin. Ag only ceapam goil spectrum le cathaircha, so tá cathaircha so le Barcelona, London, Paris, Berlin, Milan, beidir, heh bháin agus an sin heh eile tá áitina an bheag, áitina cosúla whatever, líal sa rank, nó áitina cosúla níl sam, La Coruña sa Spáin, nó Santiago nó áitigin cosúla sin san Idal beidir áit cosúla Lecce, Palermo, níl sam áit níos lú thosaitheoirí fós tá thosaitheoirí mar na lean the shot that thosaitheoirí being not gach the tourism almost everywhere nowadays.
Domsa as cad atá feice man is ná, níl mór an sa Bologna feice agam, mar bhí me é Milan ar feadh cúpla lá agus beidir go tuig smíanamh líam céin fá tá the director éis rá, you just have to say ní maith le dul go cathair go mhóra, cathair go idirnáisiúnta le lán daoine ach go bunasachta cara agam ina chónaí is Zurich agus tá Milan mar an puinte sais Zurich leabhalach idir Bologna agus Zurich. So mé eile sin dúirt man sinás ní achimid le chéile réalaí ar feadh tamil, so ceartún dul go Milan Airbnb áil cúpla lá a chathú an sin, spenna fiú days an sin thuimiid go dtí an cluthe idir an Gearman agus an Idal sa San Siro ar an Déirdín bhí sin anna cool agus rinneid Milan is tócha kind of a hypocrite here agus tócha rinneid Milan rudí thosaitheochta an Duomo an Aglas on the war and sin Lorna Carrock, the really big church there, cathedral in the center of the city. Agus just like those simple like ag farmerocht, kind of wandering about. Agus just like bunch tatne vas and got here mer ní rá on the vertigoin on sin river. The two of us hadn't been there before. So we should think of just we make dul ní smó hun machara eáil agus an cluthe eáil ní smó ná actually dul go Milan. Agus you know what? Ní rá Milan says watered down agus gentrified agus touristy agus the buzzwords seo a cluster in Maryland. You're sé mar sin really, fós 8 fungéid janam nócha fungéid janam agus mise agsúil timple na háte around 80%, maybe 90% of the time while I was walking about the place. It was Italians I was hearing, it was Italians I was seeing. It was more local than I thought. Bhí sé níos áitiúla ná mar cheapna beidir grá sé sin mar an Ganter and around which that was maybe because of the area which we were, few I Lorna Carrock, ní rá sé cosúla Barcelona lo Lisbon no Carrock sa le sin. So yeah, bhí Milan actually níos fearr ná mar cheapna ach tar éis trí lá bhí mé sásta an seachtar as go Bologna because just mar is tóch an méid sin daoine agus thos nar táú ag buintúsá just an metro agus caiitú bheith cormach le do rudaí you have to be careful with things agus tá daoine ag dul an dro seo an dro sin tá sé an na tapaí ar fad. Ceapan tá mé sásta an dul áiting sa London Paris Milan ar feadh lá nó chó ach tar éis sin bíonn sé numar chudom. Is fearlam agus mochiam, ghfuil mé ag éirí níos sinne inis. I feel like I'm getting older now because I lived in Barcelona for 2 years and I only left there about 18 months ago. Bhí mé mo chónaí in Barcelona ar feadh Gnáthleagan agus ní rá go mé an áit ach blin go le ó hin thart ar 8 míad ó hin about 18 months ago. So mar eile sin, is tócha ghfuil ma dearcha buganín achraithe. My kind of attitude or opinion has been changed a little bit. Ach ní trochar sin, that's not a bad thing necessarily, just developing and changing a bit with age ag achraí buganín leis. Ach tháinig mé ras an sin ó Milan go Bologna, tá an treinacha go chinnta an seo. The trains are really good. Like Milan to Bologna ceapan gúil sé thart ar 250 km agus níor thug sé ach ór amháin nó ór agus beidir 2 nóméid sa train just díreach an sin agus tá tú an go háirithe Bologna tá tú an dul tíbhas siad sa ór amháin ar an train inside 1 hour on the train gach lá tá tú an dul go Parma, Imola, Ravenna and some can film attire. I don't know what way it's pronounced. Altalana, Chanella, Parma, Dortmund, Firenze, Florence, Milan, Augustace, Ganella, Ferrara, Modena, Maranello, Otsna, Alon, Otsna, Simple, not a few on Rove, Ninsak, Orgale, Captain Strain, no picture in Lou actually. And Napoli, Augusta, Napoli, and Shin Suggestkart, it was Bologna, Augusti Hogan Shay, Akgor, Ga, Orgale, no 3 hours. Pedro only takes about 2.5 hours to 3 hours on the cool camera in training on jogs. Then she'd on the cost suck she'd Pedro Bugany needs cost to see not a ration air and maybe a bit more expensive than back Ireland. Like she'd Godona. So to make bunch shoes has a shin exposed to make Gary Bugany needs more tashtal again the Tivumwe to Bologna Lema Chuidzama on show. So Calela, honnig mé ras an seo tróna de dana bhí gachás dúnta mar níl mé ag fannacht I Melania ni mé ag fannacht de Lorna Carrock, Tá mé ag fannacht in á charter 2 nóméid jeig tíomh mu san chathair beidir 6 km mar hampla tíomh mu san de Lorna Carrock. So tá sé anna congrach, it's very close agus fós
Tá sé anna éasca chun dul isteach go leor na cathrach agus teacht arás ar an trein nó ar an mos ní thugann sé 5 agus tá treinacha ag dul gach leabhar. A ce tháinig arás an seo agus mBéarla go raibh mé san áit seo Céadaoin an baile seo ar imil na cathrach ní raibh aon rud, like literally ní raibh aon ulhar go oscailte cinnte I Melania I gahar bhailne tá rudaí ar oscailt ar an domhnach. Alán rudaí dúntacht, tá siop nó go nó ulhharga nó go nó corner shop nó go atá oscailte ach an seo ní ar aon rud, so bhí arm just really fantasteach agus, well, thu mé amach chun dul ar siúlóid agus chun buganí air a thógáil agus cúpla rud a eáil agus thu mé go dtí an porc agus just leis go deas an flexibility sin am agus in áit a bheith in áit mar hapla cosúla Milan ar fad trí lá ag dul, ok, caiimeann sé seo a dhéanamh, caiimeann sé seo a dhéanamh, tá an sin éthúach just a bheith im éonar agus in éim mar hapla rúsí mé ar maidin. I woke up yesterday morning and I just went, okay, déanamh mé buganí obair, déanamh mé Gaeilge Weekly mar hapla an sin tá mé an dul agus tá mé an siopadóireachtaí dhéanamh, tá mé an buganín bí a chócrá an so agus in níos sin tá mé an dul gotí an porc chun dul ag ri ar feadh carchanóid ar feadh óir ar clig. Just really cosúla sin tá sé go deas agus an salúpocht sin agus an tíirse sin a bheith agam to have that kind of flexibility and that freedom. Seanna cool agus a bheith mé inner freshen to be by myself as well, which I really enjoy. I'm still hanging out with people here and meeting up with different people in the evenings or whatever. Tá mé fósta búla le daoine difriúla tróna ach tá árasán agam them féin of my own kind of apartment here, so tá sé anna cool agus fósta mé an opair agus sníosam. Tá mé mothú fíormhaíoch le cúpla lá anús. I'm feeling very grateful over the last few days. Gohfuil mé an rud cosúla seo a dhéanamh mar lá daoine beidir gohfuil bring loads acúb an sail ar fad chun seachadí in dal few ar fad lá amháin. A lot of people maybe around the world have a dream to come to Italy just for one day, and to get to come here for 2 weeks chun seachtain sá ar fad cící seo agus an sin chun chuid ibrion an seo chun a bheith an taistal timpeall na áite tá sé anna cool caiimrá. So tá mé fuormhaíochas, tá mé buint taith na bheas agus ba mé leart ceap an tachtain seo gan faoi ma reviews dó chum a léirmheas ar an édal níl mo ghóthain ama catsa agam an seo fós chun rá ceapam an rud seo faoin édal nó ceapam an rud sin. Fangam recommends, let's wait and see, and I'll definitely be coming back and spending a lot more time in the future and maybe even later this year once or twice if I get the chance. Beidir níos Janie Savlin mátá an chance agam ach go dtí seo bhí sé go maith ar aonos fóstá alán rudaí difriúla tá alán multi agam ó chóirde difriúla ará in the gcónaí in Melania. I have a lot of recommendations and different friends who lived in Melania. You should see this, you should see that. So different things that I want to do. Rudaí difriúla ó bhfuil mé ag géirí déanú agus tá mé géirí beagnaí taistal a dhéanú. Here comes the Formula 1 reference that comes up every week. Seo an tagart seachtainil don Formula 1 a hagan níos gach seachtain. Tá a lán rudaí chungracht imile maidir leis an Formula 1. A lán rudaí starúla agus lán rudaí cháúla. So a lot of historical things and a lot of famous things and infamous things, unfortunately, as well. So mar hapla tá Circus Román an chungracht de Bologna tá sé áit dar bheanam imile fós bín an F1 ag dul an sin gach lín ceapam de gná ag deire nó i lór mi bealtainna ceapam, so ba siad ag dul an sin hartar seacht ag an sé nó seachtain agus tá sé sin an cháúil beidir marial ar droch chúis, maybe for a bad reason, agus sin marial gur é sin an áit a fór Ayrton Senna boss. So Ayrton Senna mun bhfuil mór an ólas agah ar an Formula 1 is tócha. Tá hartar cúgar nó séir Scooger no Cheshire, Tomani have 5 or 6 drivers, Sahora, the high greatest of all time in the conversation for the best of all time, greatest of all time. Shin, it's Bratton J. Bidger, enough my got in a sauce the lesson list the show. Ach in no particular order, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Alan Prost, Ayrton Senna, Bidger Fernando Alonso, ach Alandini, Bidger, Neil Sheeder Cohen, Sheen Lashin, ach Tomisha.
coin sin le sin ar aonos. Who would have thought that I agree with my own opinion? Ach tá mé ar coin sin lom féin. Process Schumacher, Alonso, Hamilton, Beidir Verstappen inis, agus Beidir Jim Clark, no Fangio, Johnson na Keane, no na Shaskajee, no Quaigajee, one of the ones in the 60s or 50s. Ach Ayrton Senna, Beidir má táú hun like survey a dhéanam le a lán daoine ó a lán like all the sachu agus tá, you know, sanolaithe ar an Formula 1. So kind of if you asked a lot of experts on Formula 1, ceapam níos mó na aon den eile churthug siad Ayrton Senna mar iverhain. More than anybody else, they'd probably put Senna as number one ahead of Schumacher, ceapam, I think. Agus sin an áit fór sé bás ar an Gaeilge lá, mí bealtainna níd ag nó go cahar, ceapam the 1st of May, 1994. So inis tá tú, you know, fóstá an circus in úsáid tá lan aprithe Déanta acu chun é dhéanamh níos sábhailte. The track is still in use, but they've made a lot of changes to make it safer. Ach tá tú an dul an sin ní cheapan ghfuil tú an dul ar an circus. I don't think you can go on circus ach. Well, tá mé cinse nach ghfuil tú an dul ar an circus ach. An áit around barrier in a rule leis. So the place where the barrier was into which he hit. Tá sé dír cannacha le pork. It's right beside a park. Agus tá pork sin oscailte den phobal. So actually tá tú an hart gotí an áit beidir cúig véidir on barrier a bhúil sé leis agus tá memorial an sin anis tá cuidanán an sin anis le haid Ayrton Senna agus tá tú an rudí ágáil blahanna nó beidir gomininic bíon daoine, well, as cadatá feice agam ar YouTube, from what I've seen on YouTube, bíon daoine ag fágal beidir brat on Brazil or tíorthaid friúil ar from the noun from Brazil or around the world. So tá mé gurí dul an sin agus buúnín sin circus heáil an memorial eáil agus tá sin áit in moille dar bhanam imile. So ba min an imile eáil agus orintanta, you know, níl imile an a cháúil, beidir nílach 5,000, 10,000 den an sin beidir níos mó. Ach is mála móranta just dul go áit randomach cosú le sin, mar, you know, an fear idal atá gceist an sin realistically. So it's there, even if it might not be too exciting or anything. Dul go, yeah, is dócha tá sé sin buinte le cad around me lauert faoi níos luha. That's connected to what I was speaking about earlier about wanting the real experience rather than for me, and everyone's different. Some people love going to Torremolinos on holiday, daoine, you know. Is even though dul go Torremolinos nó Ibiza ar leichen is Iraqni an fear spawn atá gceist agus sin, you know, le haid landíní sin ceart glóir sin an rud a níl lo ach mise tam buganín tífriúlas tócha. I guess that's fine for them, but I'm a bit different in terms of what I like. So if you dul an sin agus ní bháin hon an circus eáach just an tróna a chathú in imile, dul go cúpla áit beidir bíal an bháin, beidir coffee ó áit eile, Malawer a leibh agus an sin an trein all arás níos ach fé nóméid nó trocha nóméid ó Bologna tá sé an éasca treco an sin actually nor a fór Ayrton Senna boss ceapan go hofagiúil the fór sé boss in Bologna. I think officially he died in Bologna, or they pronounced him dead in Bologna Doru. Go hofagiúil go raibh sé tar éis boss all in Bologna because that was the closest hospital bhí sé sin mar an hospital is Congress. So yeah, sin that's it. Going to go to a few more places. I think Maranello as well. So sin an áit Maranello. Baile beag arís ach sin an áit like beag nach céad fan géad bunithe ar Ferrari. It's kind of town 100% based on Ferrari. It's where most of the Ferrari employees live, where the Ferrari factory is on Monaco. Ferrari tá sin agus beag nach na hibrí ar fad. Tá siad in na gcónaí an sin in Maranello agus tá tú an torge and factory a dhéanú. So tá mé an dul an sin beidir ar an lún. Se thugin agus beidir Ferrara, freisin thula mé rudí deasa faoi Ferrara. So sin just baile eile, níl sé buinte leis an Formula 1. It's not connected to Formula 1, but it's up kind of almost towards the coast north ó Hui ó Bologna. So yeah, a few different trips planned, but just wanted to enjoy kind of living the life I live in Seville, but doing it here for a while. So ag déan na rudí céanna agus an saoil céanna a bhíon méid marchdal a Seville ach just ag déanú an rud sin an seo I Bologna ar feadh tamil sin an smaoinemh sin an sprioc is dócha atá agam. So yeah, gachrad ag dul go maith an seo tutto bene mar an téirtear all good here agus ba mé fós an seo nar bhaid mé ag labhairt live an Saachtain se thugan. I'll still be here when I'm speaking with you guys next week. Ná in Jarmid, má tá tú ag fólam na Gaeilge tá lán rudí tífriúla ar fáil ar patreon.com/learnirishonline
agus learnirishonline.com. Learnirishonline.com dhaoine coursaí, so there for the courses, including our brand new 7-week level up course, the most comprehensive course or any type of material we've ever made. Loads of stuff in there to get you feeling significantly more confident in speaking, writing, reading and listening in the language within 7 weeks, but it is a lifetime access course. You can do it at your own pace. Agus an sin patreon.com/learnirishonline. Tá an bailíocht omláin, you've the full membership, a lot of exclusive content for members only. Not only Gaeilge Weekly stuff and bonus episodes of Gaeilge Weekly and early access, ad-free access agus mar sin de, a chomhpháirtíocht sin alán fiosrúcháin agus podcréaltaí difriúla. Cosúil éisteacht léirísh agastrú scríbhrísh dalán rudí difriúla líofacht le fáil an sin, and there's a lot of different things available there now. Anyway, in the words of Bill O'Hurley, we'll leave it there so. Le live an Sacht an Sugan, Slán agus Banach.